Kapulisanon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, good morning! Malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga inugugman natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. And welcome sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa og serbisyo ipinagi sa atong provincial government under the leadership of Governor Gerard Spina. Kumusta ka mo? Today is Wednesday again, September 6 ang atong panahon nga na sinati karon. We are experiencing a very fine weather. Mga weather disturbances o galing lang kay naakuno pa nga adto pa dito sa laod ng low pressure area. Kumusta nga atong walo ka mga lungsod nga nasakupan sa atong island paradise of Biliran? Ako naginaot nga namo sa mayong panglawas ingon man sa mayong pang huna-huna. Okay, today is September 6. We are celebrating the National Crime Prevention Week. The Biliran PNP joins the kick-off ceremony of the 29th National Crime Prevention Week. Edna Dalumpinis is also watching. Si Dr. Hil Makato, a long lost friend of mine. Kumusta ka? Is listening dito sa Maryland, USA. Nadugay ko na wala makita dito na di ay ka sa USA, sa Maryland. Si Dr. Hil Makato. Kumusta ka ang imong wife and your family? Okay. The Biliran Police Provincial Office under the stewardship of Police Colonel Felix Herbacio Jr., the Provincial Director, joined the kick-off ceremony of the 29th National Crime Prevention Week 2023 with the theme Addressing Crime and Advancing Crime Prevention at the local, national, and global levels, hosted by DILG Biliran, coinciding with the traditional Monday flag ceremony held at the Capitol Grounds, Barangay Kalumpang, Nabal, Biliran. This is in line with the proclamation number 461, series of 1994, declaring the first week of September of every year as the National Crime Prevention Week. In attendance were the Biliran PPO personnel, Provincial Local Government Unit, Sangguniang Pandalawigan members, Commission on Audit, ROD, the DPWH, the DILG Biliran, BFP, the BJMP, the Philippine Coast Guard, PDEA, CIDG, and 806 CDC, Philippine Army. Jomar Tintoy Sabornido is also watching. The undertaking commenced with an invocation followed by the Philippine National Anthem and Biliran Hymn. Police Captain Isidoro Ancero Jr., Assist Unit Chief, PPU, BPO, led by the panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas, while Mr. Alfredo Agang of Assessor's Office led the panunumpa sa kawani ng gobyerno. Afterwards, Honorable Miguel Casas Jr., Sangguniang Pandalawigan 1st District Chairman Committee on Peace and Public Safety, gave his welcome remarks, followed by the acknowledgement of the participating office and NGAs delivered by Miss Husana. Asa pa naputol. Okay, ayun na itong sunod. Okay. Thereafter, a 5-minute silence was observed during the program for the respect to all victims of crimes and injustices
Police Major Kerwin Sibiliano, OIC Picado, led the reading of statement of 29th NCPW 2023 and highlighted with the pito laban sa krimen. The simultaneous whistling blowing up to prevent crimes. Furthermore, messages of the commitment of support were delivered by Police Colonel Felix Herbacio Jr., the Provincial Director, Biliran Provincial Office, SJO1 Ray C. Cabalhin, OIC Jail Provincial Office. Meanwhile, the message of support delivered by PD Herbacio Jr., and as I quote, "I stand before you with the heartfelt message that resonate crime prevention is indeed the cornerstone of human rights protection. Crime is everybody's concern, and all of you are encouraged to join in our anti-criminality strategy in the PEACE, P-E-A-C-E, with Marites, M-A-R-I-T-A-E-S-S, known as prevention on the occurrence of all crimes, enforcement of laws without fear of favor, assessment of peace and order situation, collaboration with other agencies and stakeholders supported by the advocacy support groups and force multipliers who will monitor, acquire, relay information timely to enforcers and security sectors to prevent the enforcer to security sectors to prevent crimes in the province." Honorable Brigadier Canea, the third Vice Governor of Biliran Province, in his message, and I quote, "Together let us recommit ourselves to the vision of society where crime is prevented, lives and safeguarded, and every individual can enjoy a sense of security and well-being by building bridges, raising awareness, and taking action. We strengthen the fabric of our society and lay the groundwork for a brighter future for all." During the program, an intermission number were performed by Mr. James Carlos Izar, KKDAT, Almeria chapter member, and Police Corporal Ernesto Bacalla, who delivered the respective spoken poetry about illegal drugs, followed by Vida dance of the DILG, performed by BPPO dancers. Okay. Should you have inquiries, please contact us through the following social media accounts: Facebook account, Biliran Provincial Police, or Facebook page, Biliran Provincial Police Office, or YouTube channel. Okay. Takna! 10 minutos ang nakalabay sa alas 11. Good morning daw, sabi ni Orson Ramirez Manco. Michael Pedraza is also watching in Las Vegas, and Mark Dave is also watching. Okay, we have with us this morning our guest. Kanina gibasa ko na ang September is the National Crime Prevention Week. We have with us Police Major Kerwin Sibiliano, the Chief of PECADO, the Provincial Community Affairs Development Unit. Hello, sir. Good morning. Good morning po, sir. Sir Alvin. Yeah. Sugad mangyapon na natin mga tigpapati ining programa, sir. Yeah, we have also with us is Police Staff Sergeant Larry Abad, the Community Organization. Good morning, Sir Arjun. Good morning sa tanang tigpamati sa programa nga Sibya. Sibya sa probinsya. O ania kami ang mga pulis tikang sa Biliran Police Provincial Office, ang gipanguluhan ni Police Colonel Felix G. Herbacio Jr. Ania kami diriya sa programa para maghatag sa inyo og impormasyon tikang sa PNP. Thank you very much. Thank you. Police Major, is this the first time that you've been guesting here in the radio? Huh? Second time, sir. Second time? po, sir. Yes, Okay. What about the National Crime Prevention Week? What will we do? What is this National Crime Prevention Week? In relation, sir, sa National Crime Prevention Week, we have a series of activities to be conducted this week, sir. Kasi yung celebration natin is a week-long celebration, sir. So today, as of today, sir,
Nung Lunes, sir, we have a kick-off ceremony, sir, attended with other national government agencies. And also, sir, today naman is the symposium to be conducted at BIPSO, sir. Participated with the students of the Biliran Provincial State University, sir. Particularly doon sa hostel? Yes, no, sir, sa Sports center, yes, sir. sa basketball courts. Sports Center sa Larrazabal? Dili sir, Loob sa ng Bipso. BIPSO. Ay, Bipso. Alright, kaya pala nag-formation doon ng mga students, ano ha? Opo, sir, opo, sir. Okay. During this time, ano bang paghihisgutan doon? Sir, we based on among activities, sir. We based on the crime statistics, sir, ng Biliran na PPO. Criminology students, Yes, nag-formation sila doon, ha? Yes, sir. Opo, sir. So, we based on the crime statistics sa mga nangyayari dito sa Biliran. So, inano namin yung mga topics discusses about the online sexual Exploitation. Mga awareness, ha? Sa rape din po kasi medyo tumataas yung ano natin, Yung level. kaso natin, yes sir, sa Biliran. And also the theft and the theft incident. Yun po ang marami dito sa Biliran province. So yun po ang mga ano doon, may mga resource speaker po tayo galing ng DSWD. We have also a speaker from the PDEA sa illegal drugs. So, and also we have also a speaker from the DOH, sir, sa provincial office. Dahil sa mga suicide incidents. Mental health, Yes, alright. Yes, of course, sir. Mental health po yung magiging discussion nila din, yung ibibigay nila na topic sa provincial health officer. Very good. This is a week-long activity or month-long activity? Week-long lang po, sir. From September 4 to 8, sir. Okay. Pero at least na nami-maintain ang general peaceful good ang Biliran. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Okay. For kadagdagan lang po sir, ang katong gihimo sa Biliran Police Provincial Office o sa DILG diri sa Capitol, ang pag flag raising is simultaneous ato sir. Bali ang 8 municipalities nagkandak po They were dito. around, Bali ang nagrepresent sa ila dito ang ilang mga LGU, din mga local government operations officer. Tapos ang mga ang ilang bali speaker nila is ang ilang MLGO. Yeah. So, mao nga ang dili la ang province ang may da mga activity nga gikakanda karon sa National Crime Prevention Week, pati ang mga municipal police station. May da sila dito mga activity design kung unsa ilang bubuhaton, kung pwede sila mag feeding, pwede sila mag symposium po sa mga eskwelahan sa high school. Larry, today is September na no, today this month and mga previous months nga naglabay. What is the most likely na crime nagkukumit More din in sa fun, sir, labi na sa capital town nato sa Naval is ang theft sa mga Kawat, minors. So minors kasi ang kuan ang mga suspect. So ang ginhimo nadadakop sa ato mga kapulisan ng mga minors, gito-turn over sa DSWD. Sa Bahay Pag-asa, Sa ha? Bahay Pag-asa. So ang kuan may da programa pud si Mayor Gretchen nga ang mga pamilya sa kanaang child with conflict of the law, CICL, mura siya og kanang pati ang ilang pamilya gitaga ang programa ni Mayor Gretchen. So magpasalamat ta kay Mayor Gretchen nga full support siya sa PNP Nabal nga pati ang ginikanan sa bata gitagaan niya og trabaho. Para Ningat to ko ng ginikanan, no? Kay or else, pati ka mo, ha? Lalaki pon pag... Ningat to ko dito. Balik gikay istorya gud ni Mayor Gretchen ang ginikanan na tagaan silang trabaho para lagod ang bata mo magbag-o gyud ang bata. Anyway, naaman ng DSWD, ang mga purpose and everything. Nang DSWD, they're ready for that to extend help, ha? Yes sir. So ano pa? Ang kwapod ang ato pong rape misaka pod, so ang kwapod nato kasi sa rape nato is nahihimo siya sa sulod sa kabalay. Kay kasagaran kasi sa ato ang mga victim ug ang family kasi kay kana bitang isala ang balay gamay, bali tipon ra sila mga tulong, ang anak, mama, maunya ang tatay siguro makahubog, makainom.
siguro mayawaan. So mao na ang kasagaran Labi na sa mga remote areas nga way mga police stations nga dili dayon na report ano ang mga inguna nga kaso. So what do we do? Kanang mga pananglitan na usa ka household na remote na barangay ha? Na may nangyayaring rape, di naman nakakapag-report immediately. Sir, ang ato ang mga barangay officials, ang ato mga barangay tanod, na sila sir, pwede na sila mo arrest, then pwede na sila mo tabang sa bata kung mag-report sa ilaha. So ang kuan sa PNP nga kung may daganin mga insidente ngayon dapat mo istorya siya bisag kinsa, bisag sa eskwelahan sa iyang teacher. Yeah. Pwede siya mo istorya para matabangan siya padung sa kanaang atong kanaang sa police station. How do you do that kanang kay mauaw ko siyempre ang biktima? Ang biktima sir kung minor o labi na babayi. Natural babae. May kita opisina anak sa kanaang who will handle it mga pana sila mga experience na sila seminar na sila training ang mga WCPD officers nato. Bawat police station may kita WCPD officers. Okay, women's desk. Okay. Women's desk. And children's desk. So sila gud ang may dagyod kanang capability nga mohandle ang mga kaso. Automatic prepresyon ba? Kung ang nasod sa prescribed period. Kung regular filing sir, then nasod pa sa prescribed period kanang pananglitan na tabuang rape na 1 hour, 2 hours na report immediately. Sir, madakop na to ang suspect. Diretso ito na mo ikukan sa inquest proceeding. So mapipriso gud dayon ang suspect. Pero kung milaps na og pila ka adlaw, regular filing. Okay. Siya. So ang suspect magatubang sa iyang kaso na siya sa gawas. So pero ongoing iyang kaso. Naka-monitor siya kung dapat mo attend good siya sa iyang kanang hearing. My goodness, yun naman, it's very alarming kanang rape ano sa mga household. May record ka ba? Pila lang number din eh? Did you bring a record along with you? Pero naman record din sa biliran with regards to rape? Okay. Papagbalik na naman sir. Kinanglan gud og kanang importante na awareness sa mga tatay, mga dida sa mga balay nga mga mao na karon sir nga one ang hinungdan ni ana is kanang mahubog. Okay. Pag-uuli sa balay, ang edukasyon, pag walang edukasyon, isa pa yan, na? Tapos broken family, sir. Labi na mga bata, ginbilin lang sa ilang amahan. Tapos ang iyang papa na lang nagpadako, mga babae nga bata ang nabibilin sa balay. So dako yung kayo posibilidad nga malabtan sa tatay. Labi na nga mag-inom. Yeah, oo. Kinanglan gud malikayan gud din yung mga panitabo. Okay, what other else na mga hitabo pa? Ang among gipukusan po karon usa sa ang atong suicide rate. Okay. Kay tas po ang incident nato nga nga suicide kay very alarming as of now may danata 9 incident. 9 incident ang suicide okay. So mo na nga ang amo karong kay more in ang nakikita kasi namo sa data nga kasagaran mga estudyante, mga mga teenage. So mo nga among gikuan karon sa DOH mo nag-focus karon mi sa mental health dito sa mga eskwelahan. Okay. Para may nag-invite mi sa DOH sa PHO nga sila mo sa mental health kay sila man may gyud training, seminars, or knowledge anang mga mental health awareness. Ang importante ang prevention, ano? Yes, sir. Oo. Yeah. All right. Kerwin, I am very intrigued sa your name. Major Civiliano. Okay, go ahead, please. Yes, sir. In addition, sir, kay Larry, sir, kay Sergeant Abad, sir. Yung bili ng PPO, sir, merong directive si aming provincial director, sir, si Police Colonel Felix Rabasio, sir, conduct
barangay visitation talaga, sir, sa mga talagang pupunta sir ang mga pulis doon sa mga barangay, sir. Matapos magko-coordinate sila in coordination sa mga barangay officials and also with the school, sir. Kasi para malaman natin, sir, yung mga nangyayari doon sa barangay, yung mga kaganapan na nangyayari doon. Lalong-lalo na, sir, sa sinasabi niyang mga rape. Kasi, sir, yung mga, alam mo naman, yung mga ibang biktima is meron silang nag-hesitate sila na magsumbong. Samantala, kung pupunta talaga doon ang pulis, kasama yung mga barangay official natin, ayun na nangahikayat sila. Anong ginagawa ng mga service ninyo? May mga service kayo, pupunta kayo sa barangay, ha? Sir, opo. Kaya yung nare-receive natin, sir, sa mga station, sa police station, sir, na mga rape incident is mga late reported na yan, sir. Okay. Yes, ang nangyari nung mga 4 months, 3 months, sir, na mga nagdaan, sir, ganyan, sir. But still, it is reliable lang yapon na pwede gyapon makapagkiha lang gyapon ano, yes, ha? sir, opo, sir, opo. How much is the span of the days kung na pwede pa mag-file? Ilang taon kasi, sir, yung ano Oo. kasi yung prescriptive period, sir, ng rape is mahaba. Mahaba, sir. Okay. So, Oo. anytime, sir, so pag na-receive, sir, ng police ng ating mga kapulisan, sir, yung reklamo, is that we will dadalhin namin, sir, sa station, tapos magkukulinig kami, sir, sa DSWD nila to have a sir, na reporting nila for the proper documentation, and re-refer namin, sir, sa DSWD para sa pag-file ng kaso, sir. Interpret this what is the theme of Colonel Felix Herbacio that says addressing crime and advancing crime prevention at the local, national, and global levels. What does it mean? Yun nga, sir, nagsisimula muna, sir, sa atin. Okay. Yes, sir, pag siyempre nasa local muna yung simula ng crime prevention, and then it will be resonate, sir, sa national na, sir. Magre-replicate niyan, sir, sa Okay. national. Gikan sa barangay, Yes, sir, and to the municipality, province, region, and then to the national level. Ang hinihimo na karon sa PNP karon, sir, diba sa una ginhimo sa police is police visibility. Police visibility, nakikita ang police sa inyong barangay. Karon ang ginubuhat na karon, police presence na god mismo, nag-approach na god ang police dito mismo sa barangay. May na sila mga activities. So mo na ang gitawag nga kanaang police sa barangay. So bawat Is it barangay existing already? Yes, sir. Okay. So bawat police may dahito sila nga nakataka na kanaang barangay na dapat nila bisitahon. Dapat kuan mao na nga kung ang barangay kapitan kuan gud siya dapat na siya ay coordination sa COP, mangutana siya kung kinsa ang police nga naka-assign din sa ilang nga barangay. So kung may da sila barangay session, pwede mo sit in ang police nga nakakuan sa ila. Sir Larry, we have 26 barangays, di ba? Oh, yes, sir. 26 gyapon dito nga mga kada barangay naago dito. Yes, sir. Pero usahay, sir, tungod sa kadaghan og activity, daghan na og kanaang responsibilidad ang police pud ba? Siguro na time nga dili siya maka-attend sa barangay session, pero anytime pwede na siya tawagan. Okay. May da siya contact number kung may da ipapangutana ang barangay or kapitan sa iyaha. Okay, very good, very good. Okay. Last issue na lang, ha? Okay, very nice. Because of the National Crime Prevention, we are celebrating it today and the coming days. Isa na lang ang the upcoming barangay elections, the SK and barangay elections. What are your preparations? Ang amo po karon, sir, daghan mi dako kayo among pasalamat karon sa atong mga midalagan o nagpapili karon sa barangay og iski election gay nahuman ang atong filing of COC malinawon. Walay ingon nga election related incident. Pero unlike dito Metro Manila nga talaga. Iba ang kuan sa mga labi na sa Mindanao. It's very crucial talaga grabe barangay kayo elections. to. So kami nagpasalamat kami nga hinaot nga magpadayon ni kutob mahuman nga ato ang barangay og iski election nga. Kano sa ba ang barangay elections? October 30 ano ba? October 30. October 30. Unya amo la pong gipahinumduman ang atong mga diri atong mga tagbiliranon nga sa katong August 28 nag-start ng atong election period ganban. Ganban. Oo, Okay. So kani siya mahuman ni siya kutob sa November 29. So among 1 month pa after the elections, ha? Yes, Okay. among gihangyo nga ang mga labi na ang mga
nagkupot og mga armas, bisan pag kana siya rehistrado kung wala gyud siya permit sa gikan sa Kamilik, Okay. o dili gyud sila pwede magdala sa armas. No one is exempted, Oo, mao. Oh. Kay bisan kami nga mga pulis, PNP, may dagod kami ging kakaptan nga papel nga gikan sa Kamilik nga pwede kami magkapot og armas sa gawas. Outside sa among Pulis ba gani ka mo, Oo. Bisan gani kami nga pulis, may da kami ging kakaptan nga papel, authorization. Tikang sa Kamilik. So, mo na nga mangayo la pud mi og pasensya, mangayo mi og pasaylo kung naay time nga magkandak kami og checkpoint no, sa mga atong mga kalsada Mga surprise sa Biliran, checkpoints, ha? Surprise So, checkpoint. kana siya mando kana siya sa Kamilik. Kana nga mo ang checkpoint is kuha na siya sa Kamilik. Nakabutang ang pangalan sa Comelec officer o ang police commander, ha? Opo. Bali ang schedule na nakakuha na sa Kamilik, sir. Okay, okay. Dili na namo kada ang basta-basta la nga amo lang na nga pagbuot. Kana siya kuha na siya with information na siya sa Kamilik. Ang checkpoint is in the lighted area, ha? Yes, sir. Okay, oo. All right. May mga checkpoints din ang usual checkpoints tulo lang gyapon, mong gyapon. Yes, sir. Pero sa sir, sa there sa Nabal may kita tulong checkpoint. Ang sa every municipality may dapod sila checkpoint nga gikakandak. We're very well said. Thank you. Very well said. Ganito, sir, merong random, sir. O merong tinatawag na simultaneous, yung sabay-sabay sa na checkpoint. Merong tinatawag din, sir, na scheduled checkpoint. Okay. Yung bawat munisipyo, sir, may yung municipal police stations, they will conduct on their... Pero dili pwede i-reveal kung ang schedule. Yes, sir. Okay, okay. So makikita niyo lang po doon sa kalsada, nag-checkpoint na yung mga police. Thank you. So, mo to mga kaigalan ng atong mga kapulisan. Anything else, Larry? Magpasalamat lang po kami sa ato ang buotan nga gobernador, si Governor Gerardo Roger Espina, sa gihatag niya nga suporta labi na sa ang karon nga National Crime Prevention Week. Dili to successful ang amuang flag raising sa Capitol kung wala coordination sa DILG, kung wala sa iyang mga suporta. In behalf sa amuang Provincial Director Police Colonel Felix G. Herbacio, nagpasalamat ang tibuok kapulisan diri sa Biliran. Thank you. And Kerwin, si Major Kerwin Civiliano. Yes po, sir. Ibiyak po sa aming Police Colonel, sa aming Provincial Director, Police Colonel Felix Herbacio, sir. Nagpapasalamat po kami na sumusuporta po sinusuportahan niyo po ang aming mga activities, lalong-lalo na po sa mga concerned agencies, sir, sa DILG, and other concerned government agencies sa aming National Crime Prevention Week. Thank you. Very well said. Thank you, gentlemen. Thank you. Mga kaigalan, si Police Major Kerwin Civiliano, ang Chief sa PICADO, ang Provincial Community Affairs Office Unit, ug si Police Staff Sergeant Larry Abad. Thank you, sir. Samuel Jorin, good morning. Watching from Dubai. How are you, ha? Samuel Jorin. Paul Chong is also watching. Ryan Bunani is also watching. Sherwin Ralar is also watching. Tanya Vargas is also watching. Michael Pedraza is also watching. He said, how are you daw? Michael Pedra. Jomar Saburnido is also watching. Orson Ramirez Manco is also watching. Alright, ang atong takna, 32 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Okay, at this point in time, we have a guest here from the BIPSO. We have here Jocelyn Caing, the University Guidance Counselor, and May Isiha, the psychometrician, the university psychometrician, who's going to speak first. Si Joy, okay. Good morning, ma'am. Hello, good morning, sir. Salamat kaayo ni nga oportunidad nga gihatag sa amua. Okay, first of all, I am Mrs. Jocelyn Caing, the University Guidance Counselor of BIPSO, and at the same time,
heading the office Guidance and Counseling Services Office, and with me is Miss May Isiha, our university psychometrician, and at the same time the head of the Admission and Retention Office. So ni ami karon, sir. Give first the microphone to Miss May Isia. Good morning, ma'am. Hello, good morning everyone. So as stated by Ma'am Joy, I'm the Kindly University use the Psychometrician microphone. and at the same time the head of the Admission and Retention Office. Okay. You came here because of what, Joy? Okay, so we are here today because next week we will be celebrating the Suicide Prevention Week from September 10 to 16, and then ang among pag-ani karon is like a matter of opening salvo kay for sure bitin ni siya karon nga among pag-istoryahan with Ma'am May because this is a popular topic nowadays. Sige, and in Gadlaw. fact, my students are watching. Especially yung awareness ng suicide para makasabot ang mga tao, ha? Lagi. And then we hope to come back next week. And Okay. We have still ample time. What is that suicide? Diretso kita. Taas ni siya, sir. And to introduce the topic, we have Ma'am May to give you highlights on what is this anxiety and depression. Okay, It's okay. its symptoms and how to prevent it. Okay. Ma'am Go May, take ahead, it Ma'am away. May. Okay. Okay, actually yung anxiety, depression, and suicide are interrelated. So pwede, if you feel anxiety and depression, pwede mag-lead to suicide, but not necessarily. Can you use the microphone, please? Okay po. This is my first time mag-guest in a radio, so please bear with me. Before I discuss yung anxiety and depression, kasi yung suicide, si Ma'am Joy talaga yung I would like to share some data regarding anxiety and depression as well as suicide. So, according to a post or an article by Ernie Cecilia sa Manila Times, this is a recent post lang actually. So, there are 800 million daw people suffering from mental health issues. Filipinos yan? Global po, around Okay. the world. Okay. And of this 800, 6 million Filipinos have depression and anxiety. So it's a big number talaga. And from 2021 to 2022, ito lang kasi yung data na nakuha ko, there are 2,551 Filipino students who tried to commit suicide, and 404 of which succeeded or na-complete. Okay? Kasi yung iba attempt lang. So, this is from DepEd, and I'm not so sure sa SUCs because we have trouble in reporting and consolidating yung data regarding suicide. So, it just goes to show that depression and anxiety are ano talaga siya, problem, concern, and that we need action or intervention para ma-address ito. Okay, so Sandali lang, ha? Binisayon ta. What is depression sa Binisaya? What is anxiety in Binisaya? Okay. ay, murag maglisod ko kay I'm native ng Waray. Okay. And then these are mga technical nga terms, but I will try. Okay. Sige. What is Binisaya? Anong Binisaya ng anxiety? Parang wala parang it's more extreme na pagka-worry. Worry, alright. Worry sa Okay. kabalaka. Okay. And then it's an extreme siya. But sir, I would like to start first with depression. Okay. Okay, so ang depression, it refers to a depressed mood. So you feel low, a loss and also a loss of pleasure or interest for long periods of time. So ang usual nga imo gina-enjoy nga mga activities, you lost interest or pleasure towards those things. And then it's different sa sadness. Sadness is a basic emotion na you feel sad. And it's not necessarily bad, di ba, yung sadness. For you to be able to feel yung full range ng pagiging human, kailangan natin yung sadness para ma-experience din yung happiness, etc. So yung depression is different sa sadness because it's a mood-related na disorder, and mood is mas longer period kaysa sa emotion. Okay. So yung at saka yung depression, it's a medical diagnosis, may clinical assessment yan. So I would advise against using ang depression nga term nga padalos-dalos lang, or use it sparingly kasi kailangan niya ng proper assessment before you can say nga may depression ka talaga. Medical intervention talaga, okay. May assessment. Assessment, Oo. okay. Psychiatrist or psychologist supposedly yung sabi sa iyo if really Okay. you have depression. Okay. But for awareness purposes, I will share yung ano ba yung mga symptoms ng depression. But again, disclaimer, please do not self-diagnose. Yeah. Pero na lang parang
to spot in advance kung possibly your friend or baka ikaw is experiencing depression. But it should come from a health professional, ideal psychologist or psychiatrist. So ano ba yung mga symptoms? So again, first is ay dapat meron kang at least 5. Okay? And 2 of which dapat may depressed mood and then lack of interest sa usual na mga activities that you usually enjoy. Plus ito, either sa mga i-mention ko, sleeping too much or too little. So di ka makatulog or di kaya too much nga sleep. Sobra nga pagkaturog, okay. Yes, and then psychomotor retardation, ibig sabihin parang ang lantang gulay. Oo. Parang wala kang energy or di kaya agitation, you feel restless, hindi ka mahamutang. Okay? Weight loss or change in appetite. So either drastic yung change mo in terms of weight or sige kagkaon or di ka makakaon. Loss of energy. Yan, wala kay energy like throughout the day, and then feelings of parang you're worthless or may excessive guilt ka nga you can't explain why. And then difficulty making decisions. Yan. And then recurrent thoughts of death or suicide. So related nga yung depression to suicide, but not necessarily nga pag may depression ka maging suicidal ka agad. And then yun nga, at least 5 doon sa mga sinabi ko na symptoms. Yun yung para masabi ka na may may depression, and it has to persist for at least 2 weeks. Kaya nga long period of time siya. Yun yung parang qualification for you to be able to be diagnosed nga meron ka talagang depression. But again, it has to come from a psychiatrist or psychologist, kasi nga meron pa yan mga other not aspects na titingnan. Kasi baka pwede ka naman mag-manifest ng mga symptoms na yun, but not necessarily may depression ka talaga. Like yung nawalan ka ng gana, kumain, you feel worthless, kasi pwede din like depende sa context, like you lost someone very important to you. So it could be a normal na reaction, yung mga mention ko kanina, to an abnormal nga situation. So medyo paspasan ko lang sir kay medyo dagan eh. So yan, so not all the symptoms are required, and then marami pa ding titingnan ng mga aspects for you to really be diagnosed na may depression ka. But what I can say is that you definitely have to seek professional help kung meron ka ng mga ganito na mga symptoms na nakikita, either sa iyo or sa friends mo or any significant other. Ang panguta na meron ba tayo dito? Din sa biliran. Yun yung yun yung concern. For BIPSO students, pwede muna mag-access sa Guidance and Counseling Services Office, kasi yung guidance counselor na natin yung magre-refer doon yan yung referral pathway. Isang region na yata, may doktor doon. Meron ba dito doktor na Joy? Ha? For every rural health unit doctors, they are trained to deal with mental health patients. Okay. So they are all trained. They can accommodate clients who really nag-exhibit na talaga og mental health kanang manifestation. Kada munisipyo. And they are from the Department of Health. Yes, and they can prescribe medicine. I see. Yung psychiatrist yung nakakapag-prescribe ng medicine. I see. Sila yung allowed talaga magbigay. So dili kay wala ta din nag-ingon pa man lang si Joy nga na per municipality na The doctors are trained. The rural health unit doctors, they are trained as part of the DOH. Okay. Program ni sa DOH. Okay. I'm not so familiar kasi sa In the prevention of mental health escalation. Sige, continue Ma'am May. Mental So, health illness yun yung escalation. sa depression. Again nga, if kasi we can it's not sa atong na level to really diagnose kung meron kang ganyan. Pero at least yung mga symptoms na yun, kung nakikita mo na, so at least talk about it with a friend, or yun nga, you can go to, sa mga students, especially ng BIPSO, go to the Guidance and Counseling Services Office para may magawa kami. Okay? Then anxiety. Ano naman anxiety compared sa depression? It's also a mental health concern, and then it is defined as an apprehension over an anticipated na problem. So it's different sa fear, kasi yung fear, it's a response to an immediate na threat or danger. So yung anxiety is hindi pa na-happen, wala pa natabo, you're already worrying about it. And then,
both involves yung fear and then anxiety. They're not necessarily bad then actually. They are actually adaptive. It can help you adapt to your environment and survive actually. So kasi itong fear and anxiety, nakaka-trigger yan ng response sa ating sympathetic nervous system. Yeah. Yung flight and fight response natin. If there is a threat, either you fight it or you fly away. Or kumbaga you Ma'am, avoid sandali, it. as a university psychometrician, have you ever encountered na sa mga estudyante na ganun ang mga feelings? I guess, sir, mga students na they're expressing yun nga, they are overwhelmed sa kanilang mga tasks sa school, ganyan. Pero, yun nga, anxiety and fear, it's not necessarily bad kasi nga it helps you like anticipate future ng mga problems, and then, you know, you can get away from this problem. So it helps you survive, or ang chances of survival. How many persons have you encountered there in the school? It's going to be alarming. Is it not alarming? Not so alarming Okay. naman so far. Oo. Based lang akong mga students, and they are the usual, not ang disorder na ba na level Okay. pa naman yung mga na-encounter ko. And at most kasi nga is sa mga guidance coordinators directly, kasi yung schools may mga guidance coordinators, doon sa kanila yung either nagpupunta sila kay Ma'am Joy, kasi ako much of my function sa admission and retention office, kaya ganun. So yun nga, so I was saying, so fear and then anxiety, they are not necessarily bad. Nagiging problem lang siya kung excessive na, sobra-sobra na siya, and then Balik-balik. sobra, tapos kumbaga mo response is not proportionate nga to hand threat. Like, for example, nag-announce sa imong teacher nga mag-exam tomorrow, tapos nakuyapan ka na, or nagkarig-karig ka na, that's over. Okay, Extreme na yan siya na anxiety. But on moderation, di ba sabi nga ni Catriona Gray, everything in moderation is okay lang, it's good. Pero to an extreme, doon na siya nagkaka-problem na tayo. Ang management talaga niya, ano? So, yung extreme na fear leads to mga phobia, yung like fear of mga spiders, ganyan na over na, makita ang spider and then naglipasay ka na diha. That's mga extreme na yan. Dili ba ang victim niya na nakakangkir niya na pinagila sa mind niya? May mga mga therapies or intervention, but it will take a while, sir. Focus talaga nga to address that one. Okay. Then yung extreme naman na anxiety could lead to mga panic attacks, yung panic disorder. But I will not so much ng mga to kay, again, it's psychologist na mga level, and I don't want our students to diagnose. But yun nga, if they're experiencing these things, extreme worry, extreme anxiety, and then extreme sadness, yun, avail of the services sa guidance and counseling services. Okay. Seek professional help. Okay. Thank you. Dito naman kang Joy. Ano ba Joy? Mag-istorya mo, Joy? Thank you so much, Ma'am May. So, related ni siya sumpay ni siya sa i-discuss ni Ma'am May. But before that, let me state to you some facts about suicide mortality. So, out of the 3, asa na to? Sige, we still have 15 minutes. Okay. So, for the Philippine Statistics Authority showed that suicide incidents rose 25.7% in 2020. So, Din sa Philippines, ha? Philippines. And making it the 27th leading cause of death in 2020. According to the Department of Health, the ages 15 to 29 years old are the most vulnerable population across the globe. So global. So kaning 27th leading cause of death, that is global. So imagine ni-raise na siya sa global rank from ito siya but to 27th. Okay, tell us what is suicidal. Suicidal bang mo pag-istoryahan? About suicide. Suicide, alright. Nalang ko i-clarify diri ha. There are 5 myths and facts I would like to discuss with you first. So, number 1 myth about suicide. Most suicides happen suddenly without warning. Okay. But the fact is, majority of suicides are preceded by warning signs, whether verbal or behavioral, and the lack of recognition of the warning signs that one may believe that suicide happens suddenly. So
dili ni siya sakto nga suicides happen suddenly without warning. Naa ni siya mga warning signs, but most of the people do not know what are these warning signs. Mo makaingon sila nga ang suicide mo kalit-kalit lang na siya. But it's not kalit-kalit. Nani siya mga warning signs before the actual commission of the suicide. Is there any prevention sa suicide? Sir, naidaghan, but let me discuss first Okay. the remaining myths and facts. All right. So, number 2, someone who is suicidal is determined to die. The fact is, on the contrary, suicidal people are often having second thoughts about living or dying. So, ang anang mga nag-suicide, mostly wala na sila mag-intend to die from suicide. Ang uban testing lang na, there lang na sila mga friends, ang uban na dayunan. Okay? So, and hoping on the actual commission of the suicide, napa na silang, sana di ko mamatay, matabang pa ko. Then number 3, once someone is suicidal, he or she will always remain suicidal. Ano? Once suicidal ka, let's say, ikaw, si Bako lang, suicidal na ka, forever na ka suicidal. That's a myth. And the fact is, it's not true. So, pwede ka suicidal ka ron, but later, ma-overcome na nimo when you seek professional help or when you have medication, pwede pa ka na nimo ma-overcome and would live a healthy life later on. So, talking about yung binisayan, good joy, kay para makasabot talking about suicide is a bad idea and can be interpreted as encouragement. So nagaingon nga ayaw mo paghisgot-hisgot anang suicide kay maka-encourage nag-suicide. But the fact That is true. The fact is okay ra na siya. If you have thoughts nga gusto na ka maghikog, you try to discuss it openly with friends kay para ka matambagan. What are the best things to do para mo overcome na kinsa man mga friends, the good friends. good friends, Yeah. of course. Helping professionals like ako, si Ma'am May, or any psychiatrist, then dili dapat siya taguon. So they have to openly Ngadto sa mga parents, talk to your parents, di ba? Pero mostly based on studies, ang parents are the last people to know about the problems of their children. Kay ang mga anak mostly adto sa mga friends mo confide sa parents. Kay most of the problems po as I experience with my counseling, ang cause sa ilang mga problema are the parents themselves. So, number 5 myth, people who talk about suicide do not mean to do it. The fact is, people who talk about suicide may be reaching out for help or support. So, nag-manifest ni sila mga suicide behaviors, not really nga gusto sila mag-suicide, but because they want to proclaim to the world that they need help. So, kailangan people around them, surrounding them must be sensitive. Sa pagkon lang nun sa kay kanang mga suicidal kay ingon sila mapatay lang usa sila karon. Mapatay lang usa sila karon. They don't think that di na sila mabubuhay pa. Nagplano na sila sa patay lang usa sila karon. Once mapatay na, di na mabuhay. Okay. She said to this, patay-patay, di na mabuhay kung once mamatay na. Sige, so, continue. Once when they discuss about suicide, okay lang na sila. For as long as na ang mga friends, good friends to advise them on the better things to do. Wala ba sila gibating a fear or na? No fear? I have here, sir. Sunod na ko nga topic. Sige. So, these are the warning signs sa mga people nga hapit na gid sila mag-suicide. Okay. The verbal or written clues mo ingon na sila. I've decided to kill myself. Then I wish I were dead and I'm going to end it all. So dili ni siya ang uban nga kanang nag-artista lang. Okay? So mo ni siya though they may not be 100% want to die in suicide, they just want to express to the world that they need help. So mo na nga they express this statement. So indirect verbal or written clues once mo ingon na sila nga what's the point of going on sa may gamit sa aning kinabuhi. Then
soon you won't have to worry about me any longer. Labi nag ka ng mga mag-uyab nga magsigig away kay na sila problema nya moingon na sige lang good kay total kanang di na kakakita nako sa later kanang mga adlaw. So these are warning signs or mga anak nga papasaway magsigig konsumisyon yung anak sige lang ma kay total kanang di na magdugay matay na ko. So these are warning signs for those who are thinking to commit suicide. Then for behavioral clues, refusing to go to school or beginning to do poorly in school. So kanang mahubya na pag-eskwela. Okay? Di na makaligo. Di na maligo, mo oversleep na, kapoy na sa lawas maski wa man tay trabaho, daghang pain sa lawas nga gibati maski wa man tay sakit. Then loss of interest in activities, wa na sila gana. Anything, di na ganan mo kaon, di na basta wa na. Then isolating kani siya, isolation, magkulong na lang sa kwarto. I see. That's a red flag. So sleeping in changes in sleeping and eating habits. So katong gingon ni Mami kaganina nga kung before okay ang imong sleep cycle karon mag-oversleep na ka or dili na ka matulog, that's a red flag. So posting on social media about suicide or depression like last kuan nga nalisang ang entire Bipso kay nagpost si Biliran Island nga na ay estudyante sa Bipso nga maghikog nga and then later currently I investigated nga ma'am daghan man tug kanang sayop adto nga kuan ma'am. Nga karon ang bata nahadlok na mo magpakita sa mga tao kay nauwaw sa gi-post ba. Okay. Okay? So dapat unta ko dili pod mag-ingana si kuan. Giving away their favorite things kana mag-start nagpanghatag sa mga belongings mga ganahan kay niya o imuhanan ni kanang ato ning remembrance, that's a warning sign. Changes in their behavior such as going from being quiet to being aggressive. Okay. Kung hilumon sila sa una mukadit lang kaisog gamay sabud mamatid na manumbag. So these are warnings. So situational clues kanang mamatian usually mo happen na sila kanang matyan, mabuwagan og uyab, mahagbong sa teacher, maglisod og maayo. Okay, Joy, you've mentioned all the mga about suicidal. Let's go to the prevention. Ano ba mga pamaagi na ma-prevent ang suicidal? Okay. So one of the prevention is kani among gibuhat karon, giving educational awareness, information campaign. So we hope nga ang katong namati karon mag-get something out of this information campaign. And ikaduha, seek professional help. Kailangan dili solohon. Kung naay problema, ang victim is aware? Aware ba siya na inguna na siya nga? Aware ba siya nga he's in danger, ang victim? Ang victim ba? What I'm talking is the victim. Is he aware? Aware siya. Okay. O galing, na makakagsumat pa, makakistorya pa ba siya sa iyang peers and friends? O galing lang, naana sa iya ang extreme feeling of hopelessness. So, is he aware? Conscious siya? Conscious siya. Okay. Conscious siya. And then, mo na nga, katong mga symptoms nga mapakita na nga ni sa usa ka client, mo na ang iyang immediate surroundings, they should extend care and help to these people. Dili gyud pabayaan ba? Unsa man ka, kamusta man ka ana? Because it matters most labi na kamusta naman ka. So ubanan gyud sila. Let them make known to them nga they are still important, they are still loved, people love them. Or ito, mental resilience is important, especially for children, because it gives them necessary skills for the latter in life. Ang sports, bigyan ng sports daw. Oh, see? That is why in every school dapat dili lang siya gyud mo focus on the development of the mind. Yung cognitive ng mga Dapat mo bitaw daghan tag extracurricular activities that is intended to develop the students sa ilang emotional and social aspect. Kay kung makripple nga nilang emotions and the social aspect, dali ra sila ma-weekend yun sila. I remember a scenario in the suicidal is dito mag-uyab
Ang babae nag-ingon sa lalaki pagpakamatay. Nagpakamatay? What do you think? Kay mo na, as I said a while ago, Oo. ang causes one of the causes of suicide is kanang dare. Oho. I-dare sila. So, ang uban na nadayunan, though hoping at the back of their mind nga, when I commit this one, sana di ko mamatay. Pero because of that dare, they committed the act and then nadayunan, so patay. Agoy, Ginoo. Or it could also be associated sa atong mga sources of meaning. Sometimes people commit suicide kasi wala na silang source of meaning. Or di kaya they find meaning in death. So ganun. If you value someone and then parang na-attach doon na nimo ang imong sense of importance itong tao, and then the tao tells you to commit suicide. So ikaw, as someone who values that person, so parang meaningful sa imo to commit that to other. But that's a distorted na way of thinking, which atong tama turn around. It's timely today na National Crime Prevention Week. Din ang kapulisan, nag-ingon ng kapulisan, tuwa sila dito sa Dipso. They are, what is this? Mag-istorya po sila dito sa Dipso. Symposium dito. Around 1 o'clock. Yeah, regarding suicide, dito mental awareness because of the National Crime Prevention Week. Okay. So, the time is 3 minutes before the hour of 12. Pasalamat na lang kita, Joy. Ano? Okay, so daghang salamat for daghan kay nag-atang karon nga ako mga estudyante nga for sure they have a lot of questions. So we're hoping sir nga next week makabalik me and we sana maka-allocate me og 1 hour because so that we could entertain questions from students kay sila magiging affected mostly with this suicide cases, suicide incidents. Thank you. So next week we'll be celebrating Suicide Prevention Week and BIPSU will be conducting activities in relation to this week. May? Thank you, Joy. Thank you. Yeah, thank you din po sa opportunity to, again, as I mentioned earlier, first time po ini mag-guest on the radio, so a new experience. Then, we hope to be back next week again for a more longer na engagement and more information hopefully to share. So we wish the best sa mga students. Again, if you need help, may mga kasama kayo, please visit Guidance and Counseling Services. Thank you. And lastly, sir, okay, since gamay rami nga mga helping professionals sa BIPSO nga license to do the counseling, ako lang yun, or later on si Ma'am May because she'll be taking the board exam for Guidance and Counseling. Mao na nga nag-proposal ko karon nga mag-conduct og training for all teachers, guidance coordinators, peer facilitators, and student leaders nga matagaan sila basic skills, counseling skills kay para makatabang sad sila sa amoa to deal with these students kay ako usar ako and then daghan kay mga estudyante dili kaya sa powers. Thank you. Mga kaigalan, si Ms. May Isia, ang University Psychometrician sa BIPSO, o si Mrs. Jocelyn Caing, ang University Guidance Counselor sa BIPSO. Bueno, wala man tayo eksaktong oras. Di nila nga to sa temporaryong tatapos ang atong tulumanon karong adlaw, September 6. Ang ngalan sa atong gobernador, si Governor George Spina. Kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw. Mayong udto. God bless and mabuhay. Bye-bye. I love you. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government.